Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de deuxième année moyenne. اليوم راح نشوفوا la légende, document sonore, pages 102 et 103. Sidi Mohamed Al-Gharab. Dans la Mechta Gourzi du Douar Meïda de la commune mixte de Sedrata se trouve une grande famille arabe ne comportant pas moins de 150 personnes qui est connue sous le nom de Haddadin, forgeron. Presque tous les membres de cette famille sont cultivateurs. Cependant, il en est quelques-uns qui exercent encore la profession de leurs ancêtres. Indépendamment de la tradition relative au métier du forgeron exercé par Sidi Mohamed Al-Gharab, de qui descendraient tous les Haddadines du Douar Meïda, on raconte à ce sujet une légende dont il fut le héros et qui lui valut le surnom d'Al-Gharab, le corbeau. Sidi Mohamed Al-Gharab exerçait le métier de forgeron sous le fameux Salah Bey qui règne à Constantine. De 1771 à 1825. في المشتى جرزي لدوار ميدا لبلدية سدرات المختلطة توجد عائلة عربية كبيرة لا تقل عن 150 شخصا معروفين باسم حدادين، وتقريبا كل أفراد هذه العائلة مزارعين فقط. البعض منهم ما زال يمارس مهنة أسلافهم. وبعيدا عن التقاليد المتعلقة بمهنة الحدادين التي يمارسها سيدي محمد، تحكى الأسطورة وهو بطلها حيث أطلق عليه الغراب. كان سيدي محمد الغراب يمارس الحدادة في الوقت الذي كان يحكم صالح باي مدينة قسنطينة من 1771 إلى غاية 1825. Ce bey était un musulman très pratiquant et doué, en outre de grandes qualités. Il apporta de sérieuses réformes dans l'administration et construisit de nombreuses mosquées et zawiyas pour servir de refuge aux pèlerins. Et aussi est-il encore très populaire chez les musulmans du département de Constantine, et une certaine quantité de faits plus ou moins extraordinaires lui sont contribués. صالح باي كان مسلما مطبقا ويمتاز بصفات عظيمة. أدخل إصلاحات جادة في الإدارة وبنى العديد من المساجد والزوايا لتكون بمثابة ملاجئ للحجاج، كما أنه لا يزال يتمتع بشعبية بين المسلمين في قسنطينة وقدر غير عادي بما ينسب إليه من حقائق. Sidi Mohamed Al-Gharab était donc un forgeron qui ne manquait pas d'habileté. Un jour, ayant réussi à se procurer de la poudre d'or, il en vendit un peu à un juif de sa connaissance. Le juif ayant avisé le bey Salah de son acquisition, ce dernier désira aussitôt de s'approprier à bon compte le précieux métal possédé par Sidi Mohamed Al-Gharab. Pour cela, il résolut rapidement de faire disparaître Sidi Mohamed Al-Gharab en l'enfermant dans un sac et en le précipitant tout
comme les femmes adultères du Kef Shkara, rocher du sac, dont le rumel. Sidi Mohammed كان حدادا لا تنقصه المهارة. في يوم ما نجح في الحصول على مسحوق الذهب وباع القليل منه إلى مسيحي يعرفه. المسيحي أخبر صالح باي هذا الأخير أراد الحصول على الذهب، فقرر ببساطة سجن سيدي محمد الغراب في كيس وإلقائه من الكهف مثل النساء ليسقط في الهواء. Sidi Mohammed, qui avait pris le titre de marabout et jouissait déjà d'une certaine notoriété, demanda au bey de lui laisser au moins une main libre dans laquelle il tiendrait son bâton. Cette demande, accueillie favorablement par le bey, Sidi Mohammed fut alors introduit dans un sac ayant seulement au dehors une main tenant un bâton. Les bourreaux turcs le projetèrent du haut du Kefshkala dans le vide, mais à ce moment, on aperçut sortant du sac un corbeau qui s'enfuit d'un vol rapide. C'était Sidi Mohammed qui, par son pouvoir de magicien, avait réussi à se transformer en corbeau. سيدي محمد الذي حصل على لقب المرابط ويتمتع بقدرات معينة طلب من صالح باي أن يترك له على الأقل يدا حرة حيث سيمسك عصاه. رحب الباي بالفكرة وكان له ما طلب. ألقى به الجلادون الأتراك من أعلى كهف شكارة في الفراغ، ولكن في هذه اللحظة بالذات خرج غراب من الكيس وفر مسرعا. إنه سيدي محمد الذي تمكن بقدراته السحرية أن يتحول إلى غراب. Après avoir franchi une distance de 6 km, s'arrêta et Sidi Mohammed reprit alors sa première forme. Il frappa ensuite le sol de son bâton et un palmier poussa subitement. وبعد قطعه مسافة 6 كيلومترات توقف وعاد إلى حالته الأولى، ثم ضرب الأرض بعصاه وفجأة نبتت نخلة. Saleh Bey, ayant appris la transformation de Sidi Mohammed et le miracle du palmier, voulut voir le fameux marabout. Il le fit venir dans son palais et lui demanda de lui démontrer sa puissance magique. Sidi Mohammed ne se fit pas prier et ayant touché le bey de sa baguette, ce dernier fut immédiatement transformé en femme et quelques instants après, il reprenait son état primitif. Salah Bey, enthousiasmé, reconnut alors le pouvoir et la sagesse, la science de Sidi Mohammed et lui demanda ce qu'il désirait obtenir. Sidi Mohammed ne lui formula qu'un seul désir, celui de ne plus payer d'impôts et d'étendre la mesure à ses descendants. Salah Bey accorda ce qui lui était demandé et construisit en outre à ses frais une mosquée près de Constantine. En l'honneur de Sidi Mohammed, cette mosquée est encore le but d'un pèlerinage qu'effectuent
annuellement à l'automne les habitants de fraction حدادين de ميدا. عندما علم صالح باي بتحول سيدي محمد وبمعجزة النخلة أراد أن يرى المرابط المشهور، فأتى به إلى قصره وطلب منه أن يظهر أمامه قدراته السحرية. لمس سيدي محمد صالح باي بعصاه وتحول هذا الأخير بسرعة إلى امرأة، وبعد لحظات قليلة عاد إلى حالته الأولى. وهكذا عرف صالح باي قدرات وحكمة وعلم سيدي محمد الغراب، فطلب منه أن يخبره عما يتمنى الحصول عليه. أخبره سيدي محمد برغبة واحدة، وهي الكف عن دفع الضرائب وتطبيق التدبير على نسله، على أبنائه. وافق صالح باي على طلبه وبنى على حسابه الخاص مسجدا بجانب قسنطينة على شرف سيدي محمد الغراب، وهذا المسجد ما زال لحد الساعة يزوره أهله الحدادين، وهو يعتبر هدفا للحج ينفذونه سنويا في فصل الخريف. الآن نروحوا لي كيستيون المتعلقة بالأسطورة. نروحوا لا بروميير إيكوت. Que raconte-t-on dans cette histoire? On raconte dans cette histoire une légende. في هذه القصة ولا في هذا النص رانا نحكوا أسطورة. Quels sont les personnages de ce récit? من هم شخصيات هذه الأسطورة أو القصة؟ عندنا سيدي محمد الغراب، صالح باي، un juif et les bourreaux turcs، الجلادين الأتراك والمسيحي وسيدي محمد الغراب وأيضا الباي صلاح. Deuxième écoute، الاستماع الثاني. Le héros de cette légende est بطل هذه الأسطورة هو le باي صلاح، le corbeau الغراب، سيدي محمد، سيدي أحمد. Alors la bonne réponse هي le héros de cette légende est Sidi Mohammed. Deuxième, il décida de garder pour lui cette précieuse poudre. Précieuse veut dire chère, dangereuse, ordinaire. كلمة précieuse هل هي معناها غالية، خطيرة أو عادية؟ الإجابة الصحيحة précieuse يعني ثمينة، très chère. Troisième, Bey Salah décida de faire disparaître Sidi Mohammed. Pourquoi? الباي صلاح أراد أن يخفي عن الأنظار سيدي محمد الغراب. لماذا؟ Salah décida de faire disparaître Sidi Mohammed pour s'approprier à bon compte le précieux métal possédé par Sidi Mohammed الغراب. يعني أراد أن يستحوذ المسحوق ولا مسحوق الذهب الذي يملكه سيدي محمد الغراب. Troisième écoute، استماع الثالث. Que fit alors le Bey Salah? ماذا فعل بعدها الباي صلاح؟ Le Bey Salah l'enferma dans un sac et en le précipitant comme les femmes adultères du Kef Shkara dans le rumel. يعني وضعه في كيس ورمى به في الهواء. Choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح. On jeta Sidi Mohammed. ألقي بسيدي محمد du haut d'un rocher من أعلى الصخرة، du haut d'une tour من أعلى القلعة، du haut d'un كهف من أعلى الكهف، du haut
d'un arbre. Min a'la ash-shajara. La bonne réponse, du haut d'un kaf. Troisième, est-ce que Sidi Mohammed est mort? Pourquoi? هل مات سيدي محمد الغراب ولماذا? Il n'est pas mort parce qu'il s'est transformé en corbeau. لم يمت لأنه تحول إلى غراب. Quatrième écoute, que demanda Sidi Mohammed au bey après lui avoir montré ses pouvoirs de magicien. ماذا طلب سيدي محمد الغراب من البي بعد أن أظهر له قدراته السحرية. Il demanda au bey de ne plus payer d'impôts et de d'étendre la mesure à ses descendants. يعني طلب منه أن يوقف عنه الضريبة وأن يبقي القرار يعني ساري المفعول إلى كل أبنائه. Que fait le bey à la fin? ماذا فعل البي في النهاية? Il accorda ce qui lui était demandé et construisait en outre à ses frais une mosquée à Constantine en son honneur. يعني وافق على طلبه وبنى له مسجدا على حسابه الخاص في قسنطينة. نروح للسؤال الأخير. On va compléter par des mots qui manquent. Le bey Salah accepta le vœu de Sidi Mohammed al-Gharab. En son honneur, il construisit une mosquée près de Constantine. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.